السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ کربلائے معلیٰ میں یوم خمیس، یوم جمعرات، آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں۔ آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے ذریعے سے آئیے اپنے دل کو امام حسین علیہ السلام کی طرف مائل کرتے ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی دھڑکنوں کو امام حسین علیہ السلام پر فدا کرنے کی نیت سے آئیے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی میں جمعرات کی شب، زیارتوں کا دن، دلوں کے تمایل کا دن امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کربلائے معلیٰ میں۔ خوش آمدید آپ کو۔ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں شب لگتی جا رہی ہے عید کی۔ کون سی عید؟ عید مباہلہ۔ قرآن مجید کی آیت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
फ़क़ुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत के तहत हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद को, ज़िक्र को, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आए उनका याद करना ज़रूरी हुआ करता है। हमारे आज के दिन की एपिसोड नंबर है 300 और आज के दिन हम आपकी बारगाह में मौजूद हैं। 23 ज़िलहज है और 13 अगस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान, सैयद मोहसिन नकवी साहब, खादिम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शाम से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद। या अली मदद। मौला अली इस्लाम मदद सैयद, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सलामत रहें आप। यकीनन आपसे बात करते हुए भी खुशी हो रही है क्योंकि आप शाम से बात कर रहे हैं और हम करबलाए मौला में यकीनन बहन भाई के आपस में जो मोहब्बत है दुनिया पे आश्कार है। बहरहाल काफ़ी सारी बातें करने को जी चाह रहा है। मैं चाहूँगा कि आप क़याम अहले बैत अलैहिस्सलाम को करबला से नशर करने के लिए हमारे साथ शामिल हुए, तो आप अपने वक्त को आप ही इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से। मौला को ज़िंदगी दें। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सैयद आपका कि आपने आपकी काविशों की वजह से मैं दरे जनाब सैयद आसानी सलामुल्लाह अलैहा से मौला की बारगाह में पुरसा पेश करूँगा। मौला इस पुरसे के सबके आप जो दिली हाजात है जितने लोगों की हैं वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। मैं मौला गाज़ी अब्बास अलमदार की बारगाह में एक नोखे से आगाज़ करूँगा और अगर टाइम मिला तो एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी नोखा पेश करूँगा। सबसे गुजारिश है कि एक बार बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन अज्जिल फरज। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जब शाम ओ सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। जब शाम ओ सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। हाय गाज़ी अब्बास अलमदार। अरे ज़ैनब ज़ैनब ने कहा शामे गरीबा में ये गाज़ी। ज़ैनब ने कहा शामे गरीबा में गाज़ी कि बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए। बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया ना गया शाजवां का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, तो शै उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए। शै उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा,
تو سجاد مصلی پہ تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ مولا کی بارگاہ میں یہاں سے مصرع پیش کر رہا ہوں کہ مشکیزہ کہیں جسم، کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم، کہیں ہاتھ کہیں ہے، اور جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اور یہیں سے بی بی سکینہ کے حرم کی جانب میں منہ کر کے غازی عباس علمدار کی خدمت میں انہی کی بھتیجی کا ایک مصرع پیش کرتا ہوں۔ ارے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، ارے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ نے شمولیت فرمائی، میں آپ کی شمولیت کا بہت شکر گزار ہوں، قلیل وقت میں آپ نے ہماری ہمراہی کی، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں۔ نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ جب جب موقع ملا میں آپ کو مولا کی بارگاہ اقدس کے اندر ذکر کرنے کے لیے دعوت دوں گا، انشاءاللہ امید کروں گا آپ اجابت فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس سے ہمارے اس پروگرام جو کہ بین الحرمین کربلا مولا سے روزانہ لائیو نشر ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمانے کی صحیح فرمائیں گے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بہت بہت دعا گو ہوں میں آپ کے حق میں، انشاءاللہ آپ بھی ہماری طرف سے نائب زیارت رہیں گے شام میں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں، اور ہماری طرف سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور عید مباہلہ کی مبارک بھی ہو آپ کو، ہماری طرف سے بی بی کی بارگاہ میں مبارک پیش کیجیے گا۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید محسن نقوی صاحب، خادم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام سے، شام جسے آپ سوریہ کے نام سے جانتے ہیں، حقیقی نام شام کے نام سے واقف ہے۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، یقیناً امام حسین علیہ السلام امام دل ہا جس طرح کہا جاتا ہے، دلوں کے امام ہے امام حسین علیہ السلام، جہاں پہ سر جھکتا ہے وہ کعبہ ہے، جہاں پہ دل جھکتے ہیں وہ کربلا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید حسنین رضا نقوی صاحب روڑی سندھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ ایک ایسی سرزمین جو کہ پاک و ہند میں مودت اہل بیت علیہ السلام کے لیے مشہور ہے، یعنی سندھ سے آپ مخاطب ہیں ہمارے لیے، خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ جی میں سب سے پہلے آپ تمام پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جس نے ہم کو موقع دیا پڑھنے کے لیے۔ تو چند اشعار مولا حسین علیہ السلام شان میں ہیں۔
وہ حسین ہے، 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 جو نبی کا نور عین ہے، جو علی کا زیب و زین ہے، جو فاطمہ کا چین ہے، وہ حسین 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 ہے، نانا نبی بابا علی ماں فاطمہ بھائی حسن، ماں فاطمہ بھائی حسن، نسبت پہ جس کی فخر کرے خود مصطفیٰ شاہ زمن، جو وارث دارین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، خلد برین سے کبریا جس کے لباس ہے بیجتا، جس کے لباس ہے بیجتا، پڑھ کر درود ہے بولتا، محبوب یہ جو رابطہ تیرے میرے ماں بین ہے، وہ حسین 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 ہے، جس خاک پر سجدہ کیا وہ بن گئی خاک شفا، وہ بن گئی خاک شفا، حور و ملک ہو یا انبیاء، سلام جس پر با خدا سب نے کیا دن رین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، تو کیر کو جو بڑھاتے ہیں، تقدیر کو جو جگاتے ہیں، تقدیر کو جو جگاتے ہیں، بندے کو رب سے ملاتے ہیں، آسی کو حر جو بناتے ہیں، جو رکھتے سنین ہے، وہ حسین 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 ہے۔ چند اشعار مولا علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی شان میں دو تین مصرے پیش کروں گا۔ عنایت ہو۔ عرش پہ ہے لکھا یا حسین،
ہر نبی نے کہا یا حسین، واہ واہ، عرش پہ ہے لکھا یا حسین، ہر نبی نے کہا یا حسین، اب تو سبھی کی بگڑی بنے گی، آیا ہے مولا حسین، عرش پہ ہے لکھا یا حسین، ہر نبی نے یا حسین، وہ شہنشاہ جس کے لیے خود تھے نبی منتظر، جو فاطمہ کا چین ہے حیدر کا نور نظر، بھائی حسن کا دنیا میں آیا گونجی صدا یا حسین، عرش پہ ہے لکھا یا حسین، ہر نبی نے کہا یا حسین، فطرس کو جب پر مل گئے یہ کہ اڑنے لگا، میں بے مثل ہوں کہ مجھے شبیر نے دی شفا، میرے پروں پر جبریل دیکھو لکھا ہوا یا حسین، عرش پہ ہے لکھا یا حسین، ہر نبی نے کہا یا حسین، وحید بھی اور حسنین بھی ذاکر ہے شبیر کے، یہ فخر ہے ہم کو کہ ہم نوکر ہے شبیر کے، اس در سے ہم کو ملتا ہے سب کچھ، جب بھی کہا یا حسین، عرش پہ ہے لکھا یا حسین، ہر نبی نے کہا یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، بہت پیاری آواز، بہت پیارا کلام، دل کو دھڑکنے بخشنے والا ذکر، یقیناً اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں گے، کرم ہوگا، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، جلد کربلا مولانا نصیب ہو۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کو عزتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی نعمت ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر ثبات قدم نصیب فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان، منقبت خان، سید حسنین رضا نقوی صاحب روڑی سندھ سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ شب جمعہ ہے، کربلا کی طرف تمایل ہے آپ سب کا، آپ سب مائل ہیں کربلا کی طرف، اور یقیناً دل ہمارا دھڑکتا ہی کربلا کر کے ہے، اور جس طریقے سے عید مباہلہ کی شب بھی لگتی جا رہی ہے ہمارے ہاں، تو آپ کے ہاں یقیناً کچھ علاقوں میں ایسا ہوگا کہ 24 ذی الحج پرسوں ہوگی، تو ان کے ہاں پرسوں عید مباہلہ ہوگی۔ مولا آپ کو یہ عید نصیب فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم جلد آپ کو کربلا معلیٰ میں دیکھیں، تاکہ آپ کربلا معلیٰ میں آج کچھ ٹیلی فونز آئے، کچھ نے بہرحال میں خواتین کے نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، تو 3 بہنیں ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے لیے کہ مولا ہمیں اولاد عطا فرمائیں، ہم نظر اتارنے کے لیے یہیں پر آئیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کا صدقہ، مولا عباس علیہ السلام کا صدقہ آپ کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائیں۔ اور کچھ مومنین نے کہا کہ ان کے بچے بے روزگار ہیں، میں دعا گو ہوں
खुदावंद मुताल उन्हें बेहतरीन रोज़गार नसीब फरमाए। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर दुआ गो हूँ कि मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। ये जब भी हालात दिगरगून होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तकालीफ़ होती हैं, इंसान का इम्तिहान होता है उसमें कि कौन किसका हक़ नहीं गसब करता। जब लोगों के हक़ गसब करना शुरू कर दें, वहाँ पे अदल ख़त्म हो जाता है, इंसाफ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला पर जिसे तवक्कुल है, जिसे यकीन है अल्लाह की वहदानियत पर, वो कभी किसी के हक़ पे डाका नहीं डालता। और जो लोग किसी के हक़ पे डाका डालने का सोचते हैं, यकीनन उनका यकीन अल्लाह व अहले बैत अलैहिस्सलाम पर नहीं होता है। लिहाजा हमारा यकीन है अहले बैत अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह तबारक व तआला के वली नेमत हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर, और हमें यकीन है वही हमारे नेगहबान हैं इस हवादिस ज़माना से। क्योंकि जिसने भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए, मोहब्बत के लिए कदम बढ़ाया, उसके लिए यही हुक्म है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इंशाअल्लाह आप भी परेशान ना होइए, ये परेशानियाँ, ये तकालीफ़ आती रहती हैं, चली भी जाएंगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें बर्दाश्त करने का हौसला देने के लिए ही ये तकालीफ़ और ज़हमात बर्दाश्त की, ताकि हमें पता चले कि हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर और उसके वली के ऊपर यकीन करने से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमारा यकीन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया और आखिरत में हमारा आसरा है, और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का तवस्सुल किसी को भी ज़ाया नहीं होने देता, ख़राब नहीं होने देता, परेशान नहीं होने देता। और इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करनी हो तो हम तो दूर खड़े होकर भी शब जुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ रुख करके मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के परचम तले चिराग जला के मन्नतें मानते हैं, कबूल हो जाती हैं। तो मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आप सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, और वो रुतबा शामिख जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को हासिल है, मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से इस्तदा करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि मौला उस बुज़ुर्ग रुतबे का सदका हमारी परेशानियाँ दूर फरमाइए। और हमारे इस मिशन को जो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में से हम आपसे ज़िक्र करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, खालिसतन हमारा इरादा लिल्लाह है, लिल अहले बैत अलैहिस्सलाम है। हमें मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम बांटनी है, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम आम करनी है। हम नहीं थे, ये ज़िक्र था, हम हैं, हम ज़िक्र की सबब से हैं, ना ये कि हमारे सबब से ये ज़िक्र है। हम हैं, ज़िक्र है, हम नहीं होंगे, ये ज़िक्र रहेगा, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन ज़िक्र करने वाला है और उसने ज़िक्र का हिफाजत का जो ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है कि वो ज़िक्र की हिफाजत करने वाला है। अगर वो ज़िक्र की हिफाजत ना करता होता तो ये दुनिया कब की मिटा चुकी होती। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम ज़िक्र करने वाले रहें, ताकि जब हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करेंगे, ज़िक्र खुदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस ज़िक्र के सबब से हमें ज़िक्र होने वालों में शुमार फरमा लेगा और हमारा ज़िक्र बाकी रहेगा। हम जिस तरीके से आपको मालूम है, हर शब जुमा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सुफरा दस्तरखान लगाते हैं, उसकी ज़िक्र करने के लिए थोड़ी देर बाद हाजिर होते हैं। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
खंजर की कमर तोड़ दी मीसम की ज़ुबानें, सूली पे भी हैदर का तराना नहीं छोड़ा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में यकीनन शब जुमा एक बहुत बड़ा मकाम रखती है, इसलिए हुक्म हुआ कि शब जुमा में जो भी ज़िक्र किया जाए उसका सवाब चंद बराबर हो जाता है। और आज की शब तो वैसे ही मोमिनीन बहुत ज़्यादा मलूल होंगे, क्योंकि ये आखिरी शब है शब जुमा, जिसके बाद आखिरी शब जुमा अगली शब जुमा जो आएगी उसमें मुहर्रम में हम दाखिल हो चुके होंगे। आए अपने मरहुमीन को याद करते हुए, अपने अजीज़ों को याद करते हुए, जो गुज़िश्ता दिनों में गुज़िश्ता सालों में हमारे साथ हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी याद हमारे लिए हसरत है। उनका ज़िक्र हमारे लिए ऐसे हो गया है जैसे वो कभी हम में थे ही नहीं। वो अज़ीज़ जो खाक के बिस्तर में पिनहान हो गए और आज उनकी चश्मे इंतज़ार हमारी जानिब मबज़ूल है। आएँ करबला की तरफ दिल को मायल करते हुए ज़िक्र करते हैं। कल का दिन 22 ज़िलहज था और जनाबे मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदान की शहादत भी थी और जनाबे मीसम तिमार की शहादत भी थी। मीसम तिमार बावफा साथी मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के, वो दरख्त जिसके बारे में मौला ने फरमाया कि ये दरख्त तेरी सूली बनेगा, तेरे लिए दार बनेगा। जनाब मीसम ने उस दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया। जनाब मीसम तिमार ने जब सुना ना कि मुझे दरख्त पे चढ़ाने वाला है, सूली पे चढ़ाने वाला है इब्ने ज़ियाद, कहने लगे कि मेरे मौला ने सच कहा था। कहने लगा क्या कहा था तेरे मौला ने? कहने लगा जनाब मीसम ने कहा कि मेरे मौला ने कहा था मीसम तुझे दरख्त पे सूली पे चढ़ाया जाएगा और तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, तेरी ज़बान काट दी जाएगी। कहने लगा मैं इस बात को झूठा करके दिखाऊंगा। जनाब मीसम ने कहा तू कर ले जो तूने करना है, मेरे मौला का किया हुआ कहा हुआ सच हो के रहता है। जनाब मीसम ने ये बात कही, जनाब मीसम को दरख्त पे लटका दिया गया। जनाब मीसम को सूली पे लटकाने के लिए जब लटकाया गया, बांध दिया गया, हाथ पांव सलामत थे, जनाब मीसम ज़बान सलामत है, हाथों इशारों से लोगों को बुलाते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। जनाब मीसम ज़िक्र मौला फ़ज़ाइल मौला करना शुरू कर देते हैं। जालिम को पता चला, हाथ और पांव कटवा दिए गए। जनाब मीसम ने कहा मेरे हाथ पांव कुर्बान हो मेरे मौला अब्बास पर। मैंने भी करबला जाना था लेकिन नहीं जा सका, यहीं पर मौला अब्बास की याद ताज़ा करता हूँ। मेरे हाथ पांव मौला अब्बास पर कुर्बान हो जाएं। मौला अब्बास का जिक्र किया, लोगों को करबला के बारे में बताने लगे। शायद वो मुसीबतें जिनका जिक्र लोगों तक ना पहुँचता, लोग मायल ना होते, जनाब मीसम ने लोगों को जिक्र सुनाना शुरू किया, मौला अली के फ़ज़ाइल सुनाना शुरू किए। लोग सुनते हैं, लोग गिरिया भी करते हैं, रोते भी हैं, मौला अली के मारिफ से भी आशना होते हैं। जालिम को खबर चली, पहुंची, कहा इसकी ज़बान भी काट दो। कहने लगा कद सद्दक़ता या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मेरे मौला आपने सच फरमाया था। ज़बान काट दी गई। मीसम उसके बावजूद भी सर हिला हिला कर लोगों को कटी ज़बान से अली अली करके सुनाते हैं। ये थे जनाब मीसम, बड़े थे, लेकिन आए सुनाएं उन दो बच्चों का हाल। ख़ानदान इस्मत के बच्चों को भी जालिम दुनिया ने गलियों कूचों में रुलाया है। किस किस बच्चे का जिक्र करूं? मासूम बच्चों के ऊपर तो हैवान भी रहम कर दिया करते हैं। मैं किस किस बच्चे का जिक्र करूं? इन जालिमों ने जुल्म किया है। शुरू हुआ था मदीने से, सैयदा ज़हरा के बेटे मोहसिन पर जुल्म किया गया। ये जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, आगे बढ़ता बढ़ता ये जुल्म पहुंच गया है करबला में। पहले कूफा में पहुंचा है ये जुल्म जनाब मुस्लिम के बच्चों पर। जनाब मुस्लिम के बच्चों को जब
रिहा कर दिया गया है। रिहाई पाकर ये बच्चे दौड़ते दौड़ते मदीने को याद करते करते कूफे की गलियों में भटक रहे हैं। जालिम के हाथ लग गए। यहाँ तक बात पहुंची थी हमारी पिछले हफ्ते कि जनाब मुस्लिम के बच्चों को इसने इस तरीके से उठाया जिस तरीके से उठाने का हक नहीं था। इस जालिम ने बहुत जुल्म से उठाया। बस इतना अर्ज करूंगा, इन फूलों के बालों को इस तरीके से इस मलऊन ने पकड़ा कि दोनों बच्चे हाथ पांव मारते रह गए। इस जालिम ने सारी रात घर के एक अमूद से, जिसे आप पिल्लर कहते हैं अपनी जबान में, बांधे रखा। तारीख लिखती है इस जालिम ने दहकते हुए तंदूर से सीखों को गर्म करना शुरू किया है। इन बच्चों के हाथों पे भी लगाता है। मैं जिक्र नहीं करूंगा, बस इतना अर्ज करूंगा, बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत रोते थे। सुबह का वक्त हुआ, अपने हबशी गुलाम से कहा इन्हें शत्ते फुरात पर लेकर जा और इन्हें ज़िबा कर दे। जब ये लेकर चला है तो बच्चे कहने लगे, ए हबशी गुलाम, तेरी सीरत और सूरत तो बिलाले हबशी से मिलती है। कहने लगा वो कौन थे? कहने लगा, बच्चों ने कहा वो हमारे नाना के प्यारे सहाबी थे। उसने सुना, कहने लगे कि हम तेरी यौम हश्र शिफाअत करेंगे, तू हम पे जुल्म ना कर। इसका सुनना था, वो धाड़े मारता हुआ भाग गया। उसके बाद उस जालिम ने अपने बच्चे से कहा इन्हें शहीद कर दो, ज़िबा कर दो। बच्चे ने जब देखा, करीब आए, कहने लगे, ए लड़के, तू तो हमारे अली अकबर अलैहिस्सलाम जैसा जवान लगता है। इस बात का सुनना था। कहने लगा वो कौन है? कहने लगे हमारे चचा हुसैन के बेटे हैं अली अकबर, जो सूरत और सीरत में रसूल खुदा जैसे लगते हैं। इस बात का सुनना था। वो लड़का रोता हुआ, सीने पे मातम करता हुआ भाग गया। खुद आया, आगे बढ़ा। वो खातून जिसने बच्चों को रखा था आगे बढ़ी, कहती है कि मैं तुम पे जुल्म नहीं होने दूंगी। कहते हैं तुझ में हमने माँ की सी खुशबू महसूस की, अल्लाह तुझ पर रहमत करे। वो आगे बढ़ी। उस जालिम ने शर्म नहीं की और तलवार की म्यान से उस खातून को ऐसा मारा, बेहोश हो गई। अब छोटे बड़े भाई को कहता है कि तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है? कहते हैं हमें बख्श दे, हम अपने चचा अब्बास से तुझे बख्शिश दिलवा देंगे, जो चाहेगा दिला देंगे। कहता है नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं फिर हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे कि सुबह का वक्त है, नमाज कदा हुई जाती है। बच्चों को कहता है कि यहीं पर नमाज पढ़ो। कहने लगे वुजू करना चाहते। कहने लगा तयम्मुम से नमाज पढ़ो। शायद करबला का एक अक्स तयम्मुम से दरिया के किनारे नमाज पढ़ने वाला इन बच्चों की जिंदगी में भी आ गया था। बच्चों ने नमाज पढ़ी, तयम्मुम करके नमाज खत्म हुई। इसने हाथ बांध दिए बच्चों के। कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। अब इसने तलवार को जो उठाया, ये छोटे भाई को मारना चाहता था। बड़ा भाई कहता है पहले मुझे मार, छोटा कहता है पहले मुझे मार। दोनों भाई इसी बात में मसरूफ थे कि इस जालिम ने छोटे भाई को मारना चाहा। बड़ा भाई कैसे बर्दाश्त करे कि छोटे भाई को कोई मार रहा है। आगे बढ़ा, भाई के गर्दन के ऊपर हाथ बढ़ा दिए। भाई के दोनों हाथ पोंछों से वहीं पर शहीद हो गए। क्या बताऊं, मौला अब्बास आपकी याद मनाने वाले बच्चे भी हैं। अब इसने छोटे भाई को पहले शहीद किया, फिर बड़े भाई को। जब लाशा फेंक दिया है ना भाई का दरिया में, तो बड़े भाई का लाशा मुंतजिर रहा है छोटे भाई का। जब लाशा इसने फेंक दिया है ना, दोनों भाई ने बाहों में ले लिया है भाई को, और ये लाशें गायब हो गई हैं। मैं कहूंगा कुर्बान जाऊं है बच्चों, तुम्हारे हाथ सलामत थे, तुमने अपने एक दूसरे को बाहों में ले लिया। कुर्बान जाऊं मैं मौला अब्बास पर। जब मौला अब्बास को उठाने आए हैं मेरे मौला हुसैन, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हाथ मौजूद नहीं थे।
ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، ہاتھ موجود نہیں تھے۔ یہ کربلا کا بن، یہ کربلا کا ریزگار یاد دلاتا ہے ہمیں محرم کی۔ محرم قریب ہے، خداوند متعال حجت خدا کا دل بڑا ملول ہوگا، محرم آ رہا ہے، حجت خدا کو صبر عطا فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔